unboxing tao. Roan. Gift. So, muni ang hinatag ni Kent Lloyd. So, this is, I think, basta mo siya. Okay, ablihan. So, may parcel. I buy you buwan tumbler na very big from Tim Hortons tumbler. Ako kaayo tama. Ako kaayo. Yung braso very big, diba? Sama siya. Nana ko inani. Thank you to Kent Lloyd, Ken Ventures. Be? I'm sorry. Ay, freaking kalaw. Effective. Ang thermos ni siya. Tubig. Sa beer. Ilimnon. Aributa ang bayad. Mahubog na kaday. Nakapaistrom kaday. Oo. Thank you.